بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا تجعل لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم لا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد هذا اللقاء معصوما. اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. Ya. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Syekh memulai tentunya dengan memuja-muji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyudahi atau selesainya kajian ini kecuali dengan dosa-dosa yang telah terampuni, amal-amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. حياكم الله جميعا. صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم دخل بيته. فجأة فتح بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام منه مسرعا. ما الذي أخرجه؟ وإذا به يسعى عجلا. لماذا خرج؟ لماذا يسرع ويسعى؟ أين يريد أن يذهب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ Di satu hari Nabi SAW salat maghrib, kemudian Nabi SAW menyelesaikan salat maghribnya lalu buru-buru keluar. Nabi SAW jalan dengan begitu cepatnya, dan sebenarnya apa yang terjadi pada Nabi SAW? Ada apa Nabi SAW terburu-buru sampai dengan begitu cepatnya beliau berjalan? وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يقف على حلقة جلوس في المسجد ويبدأ يستجوبهم. ما الذي أجلسكم؟ ما الذي أجلسكم؟ فقالوا جلسنا نذكر الله وما من به علينا من الإسلام ونحمده على ذلك. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يستحلفهم: الله ما أجلسكم إلا هذا. فلما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يستحلفهم حلفوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. Nabi SAW mendapati adanya orang-orang sedang berkumpul, laki-laki sedang berkumpul. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, apa yang menjadikan kalian duduk di sini? Apakah Allah penyebab kalian duduk di sini? Kemudian orang-orang itu mengatakan, Allah menjadi sebab duduknya kami di sini. لماذا سألهم؟ لماذا استجوبهم؟ لماذا استحلفهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أستحلفكم تهمة لكم. إذا لماذا استحلفتهم يا رسول الله؟ قال: ولكن جاءني جبريل الساعة، جاءني جبريل الساعة يخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة يقول عبادي هؤلاء، عبادي هؤلاء قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. Nabi SAW kenapa bertanya kepada mereka yang sedang duduk-duduk di waktu itu? Nabi SAW kenapa sampai bersumpah, apa yang menyebabkan kalian duduk di situ? Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku bertanya kepada kalian bukan curiga terhadap kalian, akan tetapi Jibril datang kepada aku barusan. Jibril alaihissalam datang kepada aku barusan, mengabarkan kepadaku bahwa malaikat betul-betul bangga dengan apa yang dilihat oleh mereka saat orang-orang tersebut kumpul. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan bahwa duduknya mereka di situ adalah kabar dari Jibril alaihissalam mengabarkan bahwasanya mereka duduk di antara waktu maghrib hingga waktu salat berikutnya berzikir kepada Allah. فهنيئا لنا بهذا المجلس، صلينا فريضة ونحن ننتظر أخرى. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا حولنا ولا منا ولا فينا شقيا ولا محروما. Maka selamatlah dan berbahagialah bagi kita semua
yang sedang duduk juga ikut menunggu sholat. Kita selesai sholat wajib dan sekarang akan menunggu sholat yang berikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah. حديثي وإياكم في قول الله تعالى في كتابه الكريم وأعظم إن كان حديثنا عن القرآن فإن القرآن هدى وبيان كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وأي القرآن حديثي وإياكم عن قصص القرآن وأعظم بالقصص إذا كانت بالقرآن الكريم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. حديثي وإياكم عن قصص الرسل فيعظم إيماننا بالكتاب ويعظم إيماننا برسل الله عز وجل وأعظم بأحاديث الرسل وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فأي رسول أحدثكم عنه حديثي وإياكم فيما قال الله فيه نحن نقص عليك أحسن القصص. Dan tema kita pada hari ini, tema kita di malam hari ini adalah tema yang begitu besar. Tema tentang suatu cerita. Dan alangkah besarnya suatu cerita jika cerita ini diambil dari Al-Quran. Dan alangkah agungnya cerita ini saat cerita ini juga diambil dari hadis. Al-Quran menceritakan kisah-kisah terbaik. Maka di malam ini akan diceritakan juga kisah di antara kisah-kisah terbaiknya para Rasul. Dan alangkah besarnya cerita jika yang diceritakan adalah seorang Rasul. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahwa kami akan memberikan kepada kamu Muhammad kisah-kisah. Sebagai upaya untuk menetapkan dan menguatkan hatimu. Dan kisah siapa yang akan menjadi kisah kita pada malam hari ini adalah kisah terbaik di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad ahsanul qasas, sebaik-baiknya kisah. حديثي عن أحسن القصص قصة يوسف عليه السلام. قصة عظيمة تحدثك عن أهل البادية وعن أهل الحاضرة. تحدثك عن الأمراء والملوك وعن حياة الكادحين والبؤساء والمساجين. تحدثك عن الرجال والنساء والملائكة والشياطين والرسل والأنبياء. تحدثك عن نوازع النفس البشرية. Kisah yang akan dikisahkan adalah kisah terbaik di dalam Al-Quran. Kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah ini akan bercerita banyak tentang cerita di kampung dan cerita di kota. Ceritanya para pemimpin, ceritanya para raja dan para rakyat. Ceritanya orang-orang yang ada di penjara. Cerita laki-laki, cerita perempuan. Cerita malaikat, ceritanya syaitan. Ceritanya para rasul, ceritanya para anbiya. Cerita bagaimana naik dan turunnya kehidupan manusia. تحدثك عن نوازع النفس البشرية. هذه النفس فيها هوى ومؤامرات ثم إلقاء يوسف عليه السلام في البئر. هذه النفس البشرية فيها هوى ومؤامرات ثم إلقاء يوسف عليه السلام في السجن. تحدثك عن النفس البشرية العالية عن الظلم، العالية عن الوقوع في الفحشاء، نفس نبي الله يوسف عليه السلام. Kisah ini akan bercerita tentang satu jiwanya manusia. Jiwa yang pernah dilempar ke sumur. Jiwa yang pernah juga masuk ke dalam penjara. Jiwa yang begitu tinggi. Jiwanya Nabi Yusuf alaihi salam. فيها حاسد ومحسود وعاشق ومعشوق وشاهد ومشهود وظالم ومظلوم وسجن وسجان وداعي ومدعو. تسمع فيها من أخبار كل شيء تفصيلا لكل شيء. Cerita ini akan memuat bagaimana ada orang yang hasad dan korbannya. Bagaimana ada orang yang begitu cinta dan korban dari cinta tersebut. Bagaimana ada orang zalim dan mazlum.
bagaimana ada ucapan seorang da'i kepada para orang-orang yang ingin mendengarkannya, akan dijelaskan secara detail. تحدثك عن علوم الزراعة والاقتصاد والإدارة، وتحدثك عن فنون التربية والدعوة تفصيلا لكل شيء. Cerita ini akan bercerita kepada kita tentang pertanian. Cerita Nabi Yusuf alaihissalam juga ada cerita tentang perekonomian. Cerita Nabi Yusuf alaihissalam ada cerita tentang manajemen. Cerita Nabi Yusuf alaihissalam akan menjelaskan banyak hal. كان عثمان رضي الله تعالى عنه يقرأها في صلاة الفجر. يقول ابن عمير: ما حفظت سورة يوسف إلا من عثمان بن عفان من كثرة ما كان يقرأها رضي الله تعالى عنه في صلاة الفجر. يقول ابن عامر: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقرأ سورة يوسف قراءة بطيئة حتى كاد الصبح أن يطلع. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau membaca surat Yusuf di dalam solat subuhnya. Bahkan Ibnu Umar sampai mengatakan bahwa dia tidaklah menghafal surat Yusuf kecuali karena bacaan Uthman bin Affan di waktu solat subuh. Karena seringnya Uthman bin Affan membaca surat itu di waktu subuh. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau membaca surat Yusuf di solat subuh dengan bacaan yang sangat perlahan-lahan. Sampai-sampai pagi sudah mulai masuk ke dalam waktu tersebut dan Umar radhiyallahu anhu baru selesai membacakan surat Yusuf. وبدأت القصة برؤيا رآها يوسف عليه السلام فقصها على أبيه يعقوب عليه السلام فخاف عليه الحسد. من يحسدني؟ يحسدك إخوتك. نعوذ بالله من الحسد. مصيبة في كثير من الناس اليوم الحسد. أول معصية في السماء لما حسد إبليس آدم عليه السلام فطرد من الجنة، وأول معصية في الأرض لما حسد ابن آدم أخاه فقتله. إياك والحسد، إياك وأن تحسد أحدا من الناس. Dan kisah ini dimulai dari mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan kepada ayahnya Yakub. Pada saat itu Nabi Yakub alaihissalam khawatir mimpi yang baik ini dihasadkan. Siapa yang hasad kepada Yusuf? Yang hasad kepada Yusuf alaihissalam adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Dan hasad ini adalah musibah. Bayangkan, maksiat yang pertama kali terjadi di langit adalah hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Hingga menyebabkan iblis diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan laknat. Dan maksiat yang pertama kali terjadi di permukaan bumi adalah hasadnya putra-putra Adam alaihissalam. Maka hati-hatilah terhadap hasad. Hati-hatilah terhadap hasad. Iyaka wal hasad. Idza ra'ait fi akhik ma takrah fad'u lahu bil barakah was'al Allah an yu'tika mithlah. Limadha al hasad? Al hasad ja'ala ikhwat Yusuf yufakkirun fi qatli akhihim as-saghir. Hati-hatilah terhadap hasad. Jika Anda melihat di dalam saudara Anda ada rasa hasad dari kita saat melihat saudara kita, maka doalah kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan kepada saudara kita tersebut. Doalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan keberkahan kepada saudara tersebut. Karena hasad ini yang menjadikan saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membunuh adiknya sendiri, itu karena hasad. كيف يصنع الشيطان إذا أراد أن يوقعك في الذنب؟ أول خطوة يزين لك المعصية. من قال أن هذا اسمه قتل؟ هذا اسمه يخلو لكم وجه أبيكم. أنتم إذا قتلتم يوسف تريدون البر بأبيكم يعقوب. انظر كيف يخدعنا الشيطان حتى نقع في معصية الرحمن. Bagaimana cara syaitan dalam mengganggu manusia untuk masuk ke dalam dosa? Setan itu tidak mengatakan bahwa perencanaan saudara-saudara Nabi Yusuf itu adalah pembunuhan.
tapi mereka merubah dan memperindah maksiat dengan mengatakan bahwasanya apa yang engkau lakukan ini agar engkau kembali atau kalian mendapatkan kembali perhatian ayah kalian. Kalian bisa berbakti dengan lebih maksimal saat Yusuf tidak ada. Lihat bagaimana syaitan merubah pembunuhan Yusuf itu dibalut dengan keindahan, dengan alasan inilah yang mendorong saudara-saudara Nabi Yusuf bisa mendapatkan perhatian dan bisa lebih berbakti kepada Yakub alaihissalam. ثم ينتقل بك للخطوة الثانية لإيقاعك في الذنب وتكون من بعده قوما صالحين تتوبون وتصبحون صالحين ويغفر الله لكم ذنب القتل. هكذا يخدعك الشيطان، تفعل معصية ثم يزين لك أنك ستتوب. 40 سنة وما تابوا، 40 سنة وهم يكذبون على أبيهم، يخدعونه، يمثلون أمامه أن أخاهم أكله الذئب وهم يعلمون أنهم كاذبين. 40 سنة ولم يتوبوا ويعودوا صالحين. Dan langkah kedua setan kalau kita perhatikan adalah bagaimana setan itu meyakinkan saudara-saudara Yusuf untuk melakukan kemaksiatan tersebut dengan mengatakan bahwa nanti setelah engkau bunuh Yusuf, silahkan bertobat kepada Allah. Dosa dulu, kemudian baru bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah langkahnya syaitan. Ini adalah tugasnya syaitan pada saat setan itu memperindah sebuah maksiat. Selama 40 tahun setelah kejadian tersebut, tidak satu pun dari mereka bertobat kepada Allah. Tidak satu pun dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengaku bahwasanya mereka telah berusaha untuk membunuh Yusuf atau menghilangkan Yusuf. Ayahnya Yusuf masih mengetahui atau hanya mengetahui bahwa Yusuf itu terbunuh. 40 tahun lamanya mereka pun tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. كيف تحذر من الشيطان؟ انتبه، هو يزين لك المعصية حتى يجعلها سهلة عليك، ثم يمنيك بالتوبة حتى تقع في المعصية، ثم يمنعك أن تتوب. Bagaimana kita berjaga-jaga dari syaitan? Setan itu memperindah sebuah maksiat. Dan setan itu menjadikan Anda berangan-angan untuk bertobat. Dan kemudian setan juga yang menghalangi Anda untuk bertobat. فماذا فعل يعقوب عليه السلام؟ أخذوا ابنه يوسف الذي كان يحبه، ابنه يوسف الطفل الصغير، وألقوه في البئر المظلمة في أرض الذئاب. فماذا فعل يعقوب عليه السلام؟ Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam? Apa yang dilakukan Nabi Yakub alaihissalam? Nabi Yakub alaihissalam mengambil putranya Yusuf alaihissalam lalu menjaganya. Dan apa yang dilakukan Yakub alaihissalam setelah itu? ماذا تفعل؟ الدنيا كلها مصائب، كلها فتن، قد تأتيك من أقرب الناس إليك من أبنائك، فماذا تصنع في هذه الدنيا؟ عليك بالصبر. لما فقد يعقوب عليه السلام ابنه الأول قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولما فقد ابنه الثاني قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ليس لك إلا الصبر. Apa yang dilakukan Nabi Yakub alaihissalam? Lihatlah apa yang Anda lakukan saat musibah dunia itu datang. Musibah kadang datang dari keluarga sendiri. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam saat kehilangan anak pertamanya yaitu Yusuf. Apa yang dikatakan Nabi Yakub? Nabi Yakub hanya mengatakan fasabrun jamil. Kesabaran yang indah. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah lebih mengetahui dengan apa yang kalian katakan. Saat kehilangan anak yang keduanya, yaitu adiknya Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang dikatakan Nabi Yakub alaihissalam? Fasabrun jamil. Kesabaran yang indah. Semoga Allah bisa mendatangkan mereka lagi semuanya kepadaku. Maka tidak ada yang bisa Anda lakukan di hadapan musibah kecuali bersabar.
فما عاقبة الصبر؟ فما عاقبة الصبر؟ والله يقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أرادوا أن يخلو لهم وجه أبيهم فألقوا يوسف في الجب فغلب أمر الله فازداد تعلقا بابنه. ما الذي حصل؟ أرادت امرأة العزيز أن تلقي يوسف في السجن وتخفي جريمتها فغلب أمر الله فخرج يوسف عزيز مصر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كن مع الله، اصبر لأمر الله. Lalu Syekh melanjutkan, apa akhirnya orang-orang yang bersabar? Allah subhanahu wa ta'ala ghalibun ala amrih. Allah itu menguasai segala perkara. Namun banyaknya manusia tidak mengetahuinya. Lihatlah apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya ingin menyeburkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Namun apa yang terjadi setelah itu? Justru Nabi Yusuf alaihissalam pindah ke sebuah istana. Saat di dalam istana tersebut, perempuan itu menginginkan Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Apa yang terjadi? Justru Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang penting di Mesir. Menjadi pejabat penting di Mesir. Itulah Allah menguasai segala perkara. Maka bersabarlah dan bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah menguasai seluruh perkara. ودخل يوسف قصر العزيز وراودته امرأة العزيز عن نفسه. يوسف شاب يا معاشر الشباب وأعزب ليس له زوج وفي بلد غريب لا يعرفه أحد وامرأة العزيز ذات الجمال سيدة القصر وهو أسير في قصرها بين يديها وغلقت الأبواب وهيأت الأمور ودعته للحرام وقالت هيت لك قد تهيأت لك. Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam istana tersebut. Lalu wanita istri pejabat ini merayu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah anak muda. Nabi Yusuf belum menikah. Nabi Yusuf alaihissalam di tempat yang asing. Tidak banyak orang mengenali Nabi Yusuf. Dan perempuan tersebut perempuan yang memiliki keindahan. Perempuan yang memiliki kecantikan. Dan sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam seakan-akan berada di bawah kepemilikan perempuan itu. Perempuan itu mengunci pintunya. Dia bersiap untuk Nabi Yusuf. Bahkan sampai mengatakan, hai talak, inilah aku wahai Yusuf. Siap untuk engkau sentuh. ماذا تفعل أخي الشاب وأنت ترى فتن الشهوات من حولك؟ إذا نظرت من حولك، إذا نظرت في جهازك، نظرت إلى فتن الشهوات، كيف تحمي نفسك من هذه الشهوات؟ سأدلك كيف تفعل. افعل كما فعل نبي الله يوسف عليه السلام. فماذا فعل؟ ماذا فعل نبي الله يوسف عليه السلام؟ Wahai para pemuda, apa yang kalian lakukan dengan fitnah-fitnah yang hari ini ada? Apa yang Anda lakukan jika Anda melihat fitnah-fitnah syahwat yang begitu luar biasa? Apa yang Anda lakukan saat Anda dihadapkan dengan fitnah HP kalian, media-media sosial kalian? Apa yang kalian lakukan? Aku akan berikan satu hal kepada kalian agar terhindar dari fitnah tersebut. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam? أول أمر اعتصم بالله، التجئ إلى الله. هذه الفتن العظيمة التي تغوي شباب الأمة ليس لهم إلا نداء يوسف معاذ الله. استعذ بالله. تدري ما معنى معاذ الله؟ أعتصم، أحتمي، التجئ إلى الله أن يصرف عني هذا الحرام. هذه الخطوة الأولى قالتها مريم أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وقالها يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Yusuf adalah i'tisam billah. Nabi Yusuf alaihissalam berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
dengan fitnah yang begitu luar biasa, fitnah perempuan. Tidaklah Nabi Yusuf mengatakan sesuatu kecuali Nabi Yusuf mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Arti aku berlindung kepada Allah, aku ingin berlindung di bawahnya Allah, aku ingin senantiasa kembali kepada Allah, aku ingin dengan perkataan ini Nabi Yusuf menginginkan agar dipalingkan dari maksiat tersebut. Ini juga yang dikatakan oleh Maryam alaihissalam saat Jibril datang ingin memberikan wahyu kepada Maryam. Maryam mengatakan, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman jika engkau orang yang bertakwa. Maka inilah hal yang pertama, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. الخطوة الثانية أخي الشاب وأختي الشابة، إذا تعرضتم للفتن ماذا تفعلون؟ قال إنه لا يفلح الظالمون. تذكر عاقبة الوقوع في الحرام، هذا الحرام قرض، كما فعلته يفعل ببيتك، ألا تحذر من العار؟ ألا تخاف من النار؟ جاء شاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذن لي بالزنا. ماذا يريد؟ لا يريد أن يزني فقط، بل يريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن له بالزنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ تخيل أن أمه تزني، أمه تفعل الزنا. قال لا، جعلني الله فداءك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم والناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لبنتك؟ تخيل أن بنته تذهب وتأتي بالفاحشة، فقال لا، جعلني الله فداءك. قال والناس لا يحبونه لبناتهم، من يقع في الزنا يقع الناس في الزنا في أهله، احذر عاقبة الزنا. Yang kedua adalah mengingat tentang akibat kemaksiatan tersebut. Tidakkah kalian takut kepada neraka? Dan perhatikanlah bahwa perzinahan yang dilakukan oleh seseorang maka akan berpeluang akan kembali dilakukan di rumahnya sendiri atau dengan anggota keluarganya sendiri. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang pemuda. Datang kepada Rasul SAW. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Bayangkan, pemuda ini bukan hanya ingin berzina, tapi ingin zinanya diizinkan oleh Rasul SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, apakah engkau juga ingin kalau ibumu yang berzina? Pikirkanlah bagaimana perasaan seorang laki-laki kalau ibunya berzina. Maka orang ini mengatakan tidak. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, lalu bagaimana jika putrimu yang berzina? Pikirkanlah bagaimana perasaan seorang ayah jika dia dapatkan putrinya yang berzina. Maka jangan pernah berpikir untuk melakukan kemaksiatan ini. Karena zina, siapa yang melakukannya, maka berpeluang zina ini pindah ke dalam rumahnya. فإذا ازدادت عليك فتن الشهوات فعليك بالخطوة الثالثة، الفرار من محال للشهوات. اجتمع على يوسف نساء علية مصر، نساء الأمراء، نساء أهل الغنى يدعونه للفاحشة. هذا تريد أن يفعل بها الفاحشة وهذه تريد أن يفعل بها الفاحشة. فماذا قال يوسف؟ رب إن لم إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أراد أن يدخل السجن لكن يبتعد عن محل الوقوع في الحرام. Dan jika fitnah ini tambah menguat, maka lakukanlah langkah yang ketiga, yaitu al-firar, kabur jauh-jauh, pergi jauh-jauh. Perempuan-perempuan itu berkumpul kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Semuanya mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk berzina. Tapi apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Sesungguhnya penjara, kata Nabi Yusuf, lebih aku sukai dibanding aku melayani mereka semua. Dan kalau bukan karenamu ya Allah, maka aku akan condong kepada mereka. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam
berpikir bahwa lebih baik masuk penjara dibanding harus melihat dan melayani para wanita tersebut. ودخل يوسف عليه السلام السجن، فماذا فعل في السجن؟ صار يدعو إلى الله عز وجل. ولو كنت في السجن ادعو إلى الله سبحانه. عليكم بالاهتمام بالدعوة إلى الله عز وجل. إذا أردت أن تكون داعية مؤثرا تدخل الناس في دين الله عليك بأمرين. الأمر الأول حسن أخلاقك وتعاملك وإحسانا مع الناس. جاء إليه المساجين الكفار يقولون له إنا نراك من المحسنين، ما كان معه شيء لكن كان يحسن لهم بحسن الأخلاق والتعامل. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian masuk penjara. Dan apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam di penjara? Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke penjara dan berdakwah ilallah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah walaupun di dalam penjara. Maka setiap di antara kita yang ingin menjadi seorang da'i yang berpengaruh, seorang da'i yang bisa didengar, seorang penasehat yang bisa didengar, maka hal pertama yang harus dia lakukan adalah memperbaiki akhlaknya, memperbaiki muamalahnya. Kenapa? Karena orang-orang kafir yang ada di dalam penjara bersama Nabi Yusuf, mereka mengatakan inna naraka minal muhsinin. Wahai Yusuf, kami memandang kamu merupakan orang-orang yang baik. الأمر الثاني أن يمتلك الداعية مهارات الإقناع، يعرف الأدلة العقلية والنقلية التي تدل على وحدانية الله، على توحيد الله. أأرباب متفرقون، هذا رب وذاك رب، يتفرقون ليس أحد منهم ينفع، أم الله واحد قهار هو الذي بيده الضر وبيده النفع. بين لهم فضل التوحيد، أن يعبدوا واحدا، وحذرهم من خطر الشرك، أن يتفرقوا في معبودات كثيرة مع الله عز وجل. ما أجمل أن تدعو إلى توحيد الله بالأساليب الحسنة المقنعة بالأدلة. Dan hal yang kedua, kalau Anda ingin menjadi seorang da'i yang berpengaruh atau bisa didengar ucapannya, adalah memiliki kemampuan-kemampuan atau menguasai dalil-dalil tersebut. Mau dalil-dalil secara syar'i ataupun secara akal. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu mengatakan kepada orang-orang yang sedang berada di penjara, "A'arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidil qahhar?" Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini lebih baik dibanding Allah yang satu? Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengajak mereka hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan seluruh kesyirikan. Alangkah indahnya didakwahkan tauhid dengan baik, dengan cara yang baik, dan dengan dalil-dalil yang dikuasai oleh da'i tersebut. وخرج أحد المساجين من السجن وقال له يوسف اذكرني عند ربك، اذكرني عند الملك الذي يملكك. فعاتب الله عز وجل يوسف عليه السلام. في أثر عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى قال ليوسف يا يوسف من الذي استنقذك من القتل حين هم إخوتك بقتلك؟ قال أنت يا الله. قال من الذي أنقذك من البئر حين ألقاك فيه إخوتك؟ قال أنت يا الله. قال من أنقذك من امرأة العزيز حين همت بك بالفاحشة؟ قال أنت يا الله. قال لماذا تذكر عبدا غيري وتنساني؟ فلبث في السجن بضع سنين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لولا الكلمة التي قالها يوسف لما لبث في السجن حيث يبتغي الفرج من غير الله. Lalu keluarlah salah satu napi yang ada di penjara tersebut. Lalu Nabi Yusuf mengatakan kepada dia, "Udhkurni 'inda rabbik."
sebutkanlah kasusku saat engkau bertemu dengan raja. Maka dengan kalimat ini Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Yusuf alaihissalam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, "Wahai Yusuf, siapakah yang telah mengeluarkan atau menyelamatkan kamu saat saudara-saudaramu menginginkan membunuhmu?" Nabi Yusuf mengatakan, "Engkau ya Allah." Lalu Allah bertanya lagi, "Wahai Yusuf, siapakah yang menyelamatkanmu saat engkau dibuang ke sumur?" Nabi Yusuf mengatakan, "Engkau ya Allah." Allah mengatakan lagi, "Wahai Yusuf, siapa yang menyelamatkanmu saat seorang perempuan tersebut ingin berbuat zina kepadamu?" Kata Nabi Yusuf, "Allah." Lalu kenapa engkau justru menyebut hambaku, bukan diriku yang engkau sebut? Maka Nabi Yusuf alaihissalam menetap di penjara kurang lebih 9 tahun. Nabi SAW mengatakan, kalau bukan karena perkataan Nabi Yusuf yang langsung meminta tolong kasusnya diselesaikan oleh pemimpin tersebut, maka Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan menetap di penjara selama itu. يعقوب عليه السلام قال إني أخاف أن يأكله الذئب فعاتبه الله. لماذا قلت هذا أخاف يأكله الذئب؟ لماذا ما قلت كما قلت لما فقد ابنك الثاني؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فعاتب الله يعقوب عليه السلام وحرمه من يوسف 40 سنة. إياكم أن تتعلقوا بغير الله، إياكم أن تخافوا من غير الله، إياكم أن ترجوا غير الله. كان الحسن البصري يقرأ هذه الآية ويبكي ويقول نحن إذا أصابنا شيء ذهبنا لغير الله عز وجل. Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam saat kakak-kakaknya Nabi Yusuf ingin mengajak Nabi Yusuf main, Nabi Yaqub mengatakan, "Aku khawatir kalau kalian bawa Yusuf, Yusuf akan dimakan oleh serigala." Maka kalimat ini menjadikan Nabi Yaqub alaihissalam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, saat adiknya Nabi Yusuf yang dibawa, Nabi Yaqub mengatakan, "Wallahu khairun hafidha." Allah lah sebaik-baik penjaga. Kenapa di awal tidak mengatakan hal tersebut? Kenapa justru Nabi Yusuf itu, Nabi Yaqub mengkhawatirkan bahwa anaknya akan dimakan oleh serigala? Bukannya dia mengatakan Allah yang akan menjaganya? Maka karena kalimat ini Allah haramkan pertemuan Yaqub dengan Yusuf selama 40 tahun. Maka janganlah di antara kita ada yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Jangan berharap kepada selain Allah. Hasan al-Basri rahimahullah saat beliau membaca surat Yusuf ini beliau nangis. Dan beliau mengatakan, jika kita terkena musibah, justru kita pergi kepada selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. ويرى الملك رؤيا ويعبرها يوسف عليه السلام، ويخرج يوسف عليه السلام من السجن ويحكم قومه حتى يتقووا في اقتصادهم وفي أمنهم. يوسف عليه السلام يا شباب الأمة تعلم العلم النافع، تعلم علم الزراعة، قال تزرعون 7 سنين دأبا. تعلم علم الاقتصاد، قال فما حصدتم فذروه في سنبله، هذا حسن التخزين، إلا قليلا مما تأكلون، هذا توفير الاستهلاك. تعلم علم الطب، ألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا، فألقوا قميصه على وجه أبيه فأبصر. لابد أن نتعلم من العلوم ما نبني به بلادنا ومجتمعاتنا وننصر أمتنا. علوم الزراعة، علوم الاقتصاد، علوم الطب وغيرها من العلوم. Lalu kemudian raja tersebut, Raja Mesir, mendapatkan mimpi. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam keluar dari penjara. Dan Nabi Yusuf alaihi salam menjadi orang yang sangat didengar perkataannya. Nabi Yusuf alaihi salam belajar ilmu pertanian.
Makanya Nabi Yusuf mengatakan kepada raja tersebut untuk bertanam atau bercocok tanam selama 7 tahun. Nabi Yusuf alaihissalam juga belajar ilmu ekonomi. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, maka jagalah. Apa yang telah kita tanam, jangan diambil semua, tapi makanlah apa yang kita perlu, lalu yang lain ditinggalkan. Inilah kebaikan dan kepandaian Nabi Yusuf alaihissalam menjaga umat dari kekeringan dan paceklik. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam juga mengerti tentang ilmu kedokteran. Nabi Yusuf alaihissalam meminta saudara-saudaranya untuk memberikan bajunya kepada ayahnya yang sudah buta, maka kembali ayahnya bisa melihat. Maka ini adalah pelajaran terutama untuk para anak-anak muda. Harus mempelajari ilmu-ilmu yang dengannya negara itu bisa makmur. Yang dengannya umat ini bisa berjaya. Maka belajarlah. Belajarlah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmu-ilmu tersebut negara ini jadi makmur, umat ini jadi kuat dan berjaya. ويتذكر يعقوب عليه السلام ابنه يوسف ويتولى عن أبنائه وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يا ولدي أبوك يعرف مصلحتك ويخاف عليك. كيف عرف يعقوب عليه السلام أن أبناءه سيكيدوا لأخيهم؟ يا ولدي هذا اسمه قلب الأب. أبناؤه كذبوا عليه 40 سنة، يوسف مات يوسف مات، وهو يخاف عليهم أن تصيبهم العين. ما يريد الحسد أن يصيب أبناءه وهم يكذبون عليه. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هذا أبوك يا ولدي، اعرف من هو أبوك، عليك ببر أبيك. طيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian Syekh menjelaskan Nabi Yaqub alaihi salam, beliau kembali mengingat dan kecewa, ya. Dan Nabi Yaqub alaihi salam mengatakan, ya asafa ala Yusuf wa biyadhat 'ainahu min al-huzni wa huwa kadhim. Alangkah sedihnya diriku tentang Yusuf. Lalu Nabi Yaqub sedih dan menangis hingga matanya buta. Lihatlah di sini bagaimana seorang ayah mengetahui apa yang baik untuk anaknya dan apa yang buruk untuk anaknya. Bukankah di awal Nabi Yaqub telah mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini karena saudara-saudaramu akan hasad kepadamu. Dan lihatlah bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam mengatakan kepada anak-anaknya, seluruh anak-anaknya saat mereka ingin ke Mesir, Nabi Yaqub alaihissalam mengatakan, janganlah kalian masuk dari pintu yang sama. Janganlah kalian masuk dari satu pintu, tapi masuklah dari pintu-pintu yang lain. Kenapa? Karena Nabi Yaqub alaihissalam khawatir anak-anaknya terkena aib. Itulah ayah kalian yang mengetahui apa yang baik untuk kalian. Itulah ayah kalian dengan hatinya yang betul memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya dan ingin memberikan yang terbaik kepada kalian. Kenalilah ayah kalian, dengarkanlah nasihat-nasihatnya. يا ولدي هذا أبوك قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله من الذي أخبره أن يوسف في مصر وهم 40 سنة يقول له يوسف أكله الذئب. يا ولدي هذا اسمه قلب الأب. قلب الأب أحس أن ولده في مصر إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. هذا اسمه قلب أبيك فالله الله في دمعات أبيك. Wahai anakku, perhatikanlah bagaimana ayahmu. Lihat Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub berpesan kepada saudara-saudara Nabi Yusuf untuk mencari Yusuf. Padahal sudah tidak bertemu selama 40 tahun. Idhabu fatahassasu min Yusuf. Pergilah kalian dan carilah Nabi Yusuf. Mengapa Nabi Yaqub alaihissalam begitu yakin bahwa Nabi Yusuf masih hidup dan Nabi Yusuf alaihissalam ada di Mesir? Itulah hati seorang ayah. Itulah hati seorang ayah. Maka dengarkanlah ayah kalian dan perhatikanlah apa yang mereka katakan. ودخلوا عليه وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المحسنين. دخل عليه إخوته وهم يستعطفونه يريدون منه أن يتصدق عليهم. فماذا قال؟ قال لهم لقد علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. ثم ذكر عذرهم إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا المظلوم. أنا المظلوم الذي أردتم قتله. أنا الطفل
الذي فرقتم بينه وبين أبيه 40 سنة. أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فماذا فعل بهم؟ Dan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke negeri Mesir, lalu berhadapan langsung dengan Yusuf. Dalam keadaan Yusuf mengenali mereka, mereka tidak mengenali Yusuf. Mereka mengatakan, ya ayyuhal aziz, wahai yang mulia, sedekahlah kepada kami. Kami tidak lagi memiliki apapun yang bisa kami tukar. Sedekahkanlah apa yang engkau ingin sedekahkan kepada kami. Sesungguhnya engkau orang yang mulia. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam menjawab mereka dan mengatakan, ingatlah kalian tentang Yusuf. Maka seluruh anak-anak Nabi Yakub alaihissalam bingung. Kok bisanya yang mulia ini menyebut tentang Yusuf? Barulah mereka merasa dan mengatakan, a'innaka la anta Yusuf? Apakah engkau adalah Yusuf? Apakah engkau adalah Yusuf? Inilah Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, iya, saya Yusuf dan ini adalah saudara saya. Saya adalah Yusuf yang dahulu engkau zalimi. Saya adalah Yusuf yang dahulu kalian permainkan, yang dahulu kalian kucilkan. Saya adalah Yusuf alaihissalam. Saya adalah adik kalian. Tapi siapa yang bertakwa dan bersabar kepada Allah, maka akan mendapatkan kesudahan yang baik. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فماذا فعل يوسف؟ ماذا فعل لهم وأرادوا أن يقتلوه؟ ماذا فعل لهم وألقوه في أرض الذئاب؟ ماذا فعل بهم وقد فرقوا 40 سنة بينه وبين أبيه؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سامحهم، عفى عنهم. لماذا نحن نحمل الحقد 20 سنة؟ لماذا نحن لا نسامح من جاء يطلب منا أن نسامحه ونعفو عنه؟ اعفو عن الناس ولو ظلموك فإن أجرك عند رب الناس فمن عفا وأصلح فأجره على الله. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang dilakukan Nabi Yusuf kepada mereka? Saat telah jelas bahwa di hadapan mereka adalah orang yang telah terzalimi, seorang adik yang hampir dibunuh. Ini adalah kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam yang dahulu hendak membunuh Nabi Yusuf, yang dahulu telah menjadikan Nabi Yusuf tidak bisa bertemu dengan ayahnya selama 40 tahun. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yawm. Saya tidak menyalahkan kalian pada hari ini, atau tidak ada kesalahan bagi kalian kepadaku pada hari ini. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Lihatlah apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mengampuni dan memaafkan saudara-saudaranya yang telah menyakiti Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan hampir membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, yang menjauhkan antara Yusuf dengan Yakub selama 40 tahun. Lalu kita kenapa? Lalu kita kenapa masih membawa dendam selama 40 tahun? Lalu kita kenapa masih membawa kebencian dan kedengkian berpuluh-puluh tahun? Ampunilah orang-orang, maafkanlah mereka. Orang yang datang kepada kita, maafkanlah mereka. Maafkan orang-orang yang telah menzalimi kita. Karena apa yang Allah janjikan kepada kita itu sangat besar. Wa man afa wa aslah. Siapa yang mau memaafkan dan juga memperbaiki, maka pahalanya dari Allah. جاء ابن عمة الرسول عليه الصلاة والسلام إليه وكان يؤذيه قبل الهجرة، يطلب أن يعفو عنه في فتح مكة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنت الذي طردتني كل مطرد، أنت الذي آذيتني. فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له علي قل للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال إخوة يوسف ليوسف، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يرد عليك إلا كما رد يوسف على إخوته. فجاء
ابن عمة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي آذاه قبل الهجرة جاء فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم، قال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Dalam sebuah riwayat, sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang di waktu Fathu Mekah, dan sepupu Nabi ini senantiasa menyakiti Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Dia datang kepada Nabi SAW ingin meminta maaf, namun Nabi SAW mengatakan, engkau telah melakukan ini dan melakukan itu kepadaku, engkau telah melakukan ini dan melakukan itu kepadaku, hingga sepupu Nabi SAW sedih dan datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Begitu datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali mengatakan, katakanlah kepada Rasul SAW apa yang telah dikatakan saudara Yusuf kepada Yusuf. Maka saya jamin Rasul tidak akan membalasmu kecuali balasan Yusuf kepada saudaranya. Maka sepupu Nabi SAW datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, sungguhnya aku telah berlebihan kepadamu di waktu dulu dan aku mengaku aku keliru dan salah. Maka apa jawaban Nabi SAW? Nabi mengatakan, la tathriba alaikumul yawm. Telah selesai kesalahanmu pada hari ini. Tidak ada salahnya dirimu kepada aku sekarang. Semoga Allah mengampunimu. آوى يوسف إخوته إليه بعد أن سامحهم. ما أجمل تسامح الإخوة بعد الفراق، ما أجمل تصفية النفوس بعد أن شحنها الشيطان بالغل. خذوا قميصي ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يقول الله ولما فصلت العير، سبحان الله، لما تحركت القافلة من مصر، أول ما تحركت تريد تذهب إلى يعقوب عليه السلام لتبشره وهو في فلسطين، عشرات الكيلومترات بين مصر وفلسطين. أول ما تحركت القافلة قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. كيف شم رائحة ابنه من بعد هذه المئات الكيلومترات؟ يا ولدي هذا اسمه قلب الأب، قلب الأب، وإنه لذو علم لما علمناه. قال ربي سبحانه وتعالى عن يعقوب إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. Dan saat jelaslah kasus ini, Nabi Yusuf alaihissalam mengajak saudara-saudaranya untuk memberikan baju Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya agar ayahnya bisa kembali melihat. Dan saat rombongan ini akan bergerak dari Mesir menuju Palestina di tempat Nabi Yakub alaihissalam dengan jarak ribuan kilo, saat langkah pertama rombongan ini akan berjalan ke Palestina, apa yang dikatakan Nabi Yakub alaihissalam? Nabi Yakub mengatakan inilah ajidu riha Yusuf, sesungguhnya aku mencium aroma Yusuf. Bagaimana aroma ini bisa tercium dengan jarak ribuan kilometer? Itulah kembali hatinya seorang ayah. Hatinya seorang ayah, ya. Dan inilah yang diinginkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Inilah yang diinginkan oleh Nabi Yakub alaihissalam kembalinya Nabi Yusuf alaihissalam. وألقوا القميص على وجه الأب فارتد بصيرا، فقال لهم ألم أقل لكم قبل 40 سنة، ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فماذا فعل الأب؟ ماذا فعل بأبنائه الذين عقوه 40 سنة؟ قال يغفر الله لكم، سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أبوك إذا جئت إليه يا ولدي بعد عقوق سيدعو الله أن يغفر لك. إياك أن تعق أباك، إياك أن تعق أمك، إياك أن تحرم نفسك باب من أبواب الجنة.
Dan datanglah rombongan ini dan memberikan baju Nabi Yusuf alaihissalam ke wajah abinya, ke wajah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam telah mengatakan kepada mereka sebelum 40 tahun yang lalu, bukankah aku orang yang lebih tahu tentang Allah dibanding kalian? Dan apa yang dilakukan anak-anak Nabi Yakub alaihissalam? Mereka bertobat dan minta ampun kepada Allah dan mengaku salah di hadapan ayahnya. Dan apa yang dijawab oleh ayahnya? Setelah anak ini melakukan kedurhakaan selama 40 tahun, membohongi ayahnya selama 40 tahun, Nabi Yakub mengatakan, saufa astaghfiru laka rabbi. Sesungguhnya aku betul-betul akan mintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Inilah seorang ayah. Inilah seorang ibu. Inilah orang tua. Kembalilah kepada mereka walaupun engkau telah durhaka kepada mereka. Seorang ayah akan mendoakanmu jika engkau kembali kepadanya. Seorang ibu akan mendoakanmu jika engkau kembali kepadanya. Dan hati-hatilah dengan kedurhakaan kepada kedua orang tua. وجاء يعقوب عليه السلام إلى مصر شيخ كبير وهو يتكئ على ابنه فرأى يوسف عليه السلام وقد أصبح الملك ومعه الخيول والجنود فقال لابنه يا بني هذا ملك مصر قال يا أبتي هذا ابنك يوسف قال الله فآوى إليه أبويه تعانق يوسف مع أبيه بعد طول فراق لتعلم أن الله عز وجل قد يجمعك مع من تحب ولو فارقتهم 40 سنة قد يجمعك مع أبيك مع أمك الذين تركتهم وسافرت قد يجمعك مع أحبتك الذين تركوك وما ودعوك. Hingga Nabi Yakub alaihissalam, orang tua ini akhirnya berjalan dari negeri Palestina ke negeri Mesir. Maka yang pertama kali dilihat adalah seorang menteri di Mesir, seorang penguasa Mesir yang bersamanya ada kuda-kuda, ada kulit-kulit yang bagus, ada pakaian-pakaian yang indah. Nabi Yakub mengatakan, apakah itu penguasa Mesir? Maka saudara-saudaranya mengatakan, wahai ayah kami, itulah anakmu Yusuf. Maka Nabi Yusuf alaihissalam memanggil dan menjadikan Nabi Yakub alaihissalam ke atas singgasana Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka bertemu setelah berpisah selama 40 tahun. Agar kita bisa mempelajari bahwa terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan kita dengan orang yang kita sayangi, namun bukan berarti kita tidak bisa bertemu lagi dengan mereka. Kita bisa bertemu lagi dengan mereka, bahkan dengan orang-orang yang telah kita tinggal jauh. Kita pergi kemana, tapi ada satu waktu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kita lagi dengan orang-orang yang kita cintai. ثق بالله عز وجل. قال يوسف في آخر قصته إن ربي لطيف لما يشاء. اللطيف الذي يأتي لك بالخير من حيث لا تشعر. لماذا يوسف عليه السلام ابتعد عن أبيه وذهب عن أبيه لكي يذهب من أرض البدو إلى أرض الملك ويتعلم في قصر العزيز إدارة الممالك والدول. لماذا أخرج من القصر ودخل السجن؟ لكي لا يتعلق بغير الله عز وجل، بل يعرف أن تعلقه بالله، فإذا صارت معه أمور الدنيا وعرف إدارة أمور الدنيا وصار يتوكل على الله، عندها سينصره الله ويرفعه على الناس. Maka yakinlah kepada Allah, karena Allah mengatakan inna rabbi latifun lima yasha. Allah itu latif, maha lembut kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Yang dimaksud dengan latif, nama Allah latif adalah Allah memberikan kebaikan di waktu dan di momen yang kalian tidak sangka-sangka. Maka lihatlah mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Yusuf alaihi salam keluar dari rumah ayahnya, kemudian masuk ke sumur. Agar semua perjalanan ini mengajarkan Nabi Yusuf alaihi salam
bagaimana dia bisa untuk memanajemen orang-orang nanti di saat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang menteri. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hati Nabi Yusuf alaihissalam tidak tergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam orang yang betul-betul pantas untuk menjadi menteri di Mesir di kala itu. علمتني سورة يوسف أحسن القصص أن الحسد هو الذي يجعلني أظلم الناس فأعوذ بالله من الحسد. علمتني سورة يوسف أن الشيطان يزين لنا المعصية ويمنينا التوبة، فإذا وقعنا في المعصية جعلنا ننسى التوبة. علمتني سورة يوسف عليه السلام أن أواجه هذه الحياة بالصبر الجميل، فأصبر ولا أشتكي لغير الله عز وجل، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Surat ini mengajarkan bahwa hasadlah, sifat hasad yang menjadikan aku kerap menzalimi orang-orang. Maka hati-hatilah dengan hasad. Surat ini mengajarkan bahwa setan senantiasa memperindah sebuah kemaksiatan dan menjadikan kita menunda-nunda taubat. Surat ini mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan sabar. Dengan sabar yang indah. Tidak perlu atau tidaklah kita curhat kecuali kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku keluh kesahkan apa yang aku miliki hanya kepada Allah. علمتني سورة يوسف أن أواجه الفاحشة بالالتجاء إلى الله، بتذكر عاقبة هذا الفعل في الدنيا والآخرة، بالفرار من محال الفتن. علمتني سورة يوسف أن أدعو إلى الله في أحلك الظروف، وأدعو إلى الله بحسن التعامل مع الناس وقوة الإقناع بأدلة الكتاب والسنة. علمتني سورة يوسف ألا أعلق قلبي إلا بالله، فلا أرجو الفرج إلا من الله ولا أخاف غير الله. Surat ini mengajarkan bahwa al-fahishah, perzinahan atau dosa, itu bisa dijauhi dengan berlindung kepada Allah. Dan kembali mengingat akan buruknya akibat, serta buru-buru untuk pergi dari kemaksiatan tersebut. Surat ini mengajarkan bahwa dakwah kepada Allah harus tetap dijunjung dimanapun tempatnya. Dimulai dengan akhlak yang baik dan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah. Surat ini mengajarkan agar kita tidak pernah bergantung kecuali kepada Allah. Tidak pernah berharap solusi kecuali kepada Allah. علمتني سورة يوسف عليه السلام أن أمتلك العلوم الدينية والدنيوية حتى أستطيع أن أجعل من مجتمعي مجتمعا قويا، مجتمعا مؤمنا. علمتني سورة يوسف عليه السلام أن أشكو حزني إلى الله وأن أثق بالله عز وجل، فإن الله لن يضيعني. علمتني سورة يوسف عليه السلام أن أسامح وأعفو من ظلمني، فإن الأجر عند الله عظيم. Surat ini mengajarkan bahwa saya harus memiliki ilmu-ilmu, imma itu ilmu agama ataupun dunia, atau ilmu agama dan ilmu dunia, agar saya bisa menjadikan masyarakat ini, negara ini, umat yang cemerlang, umat yang baik. Surat ini mengajarkan kepada kita agar kita yakin kepada Allah dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yakin kepadanya, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Surat ini mengajarkan agar kita bisa memaafkan orang lain. Surat ini mengajarkan agar kita bisa membersihkan hati dari kesalahan-kesalahan orang lain karena pahalanya begitu besar. عاشرا علمتني سورة يوسف عليه السلام أن عاقبة الصبر على أمر الله الرفعة، فيوسف عليه السلام صبر فرفعه الله،
ويعقوب عليه السلام صبر على تربية أبنائه حتى قال كثير من المفسرين صاروا جميعا من الأنبياء فاصبر فإن العاقبة لمن اتقى وصبر. Dan yang ke-10, ujungnya kesabaran terhadap apa yang Allah berikan kepada kita adalah ketinggian. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam sabar hingga akhirnya beliau bisa mendapatkan jabatan yang begitu tinggi. Lihatlah Nabi Yaqub alaihissalam sabar dalam mendidik anak-anaknya hingga di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa seluruh anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam semuanya diangkat menjadi nabi. Maka kesabaran adalah hal yang harus kita kejar karena kesabaran pasti disudahi dengan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم ارزقنا تقواك واجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك ولا تجعل لنا وليا سواك. اللهم لا تقطع عنا خيرك ولا تنسينا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تؤمنا مكرك ولا تجعل لنا وليا غيرك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum. Dan Syekh menutup kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah kita aminkan, dan inilah akhir dari kajian kita. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini, dan Syekh insyaallah ar-rihlah al-yawm Syekhna al-lailah. Syekh ini langsung pulang ke Yaman. Insyaallah dari sini langsung ke airport. Fa astaudiukumullah Syekhna. Allah yabarik fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.